नाजरीन, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। कौन किसके लिए जिंदा है मुझे क्या मालूम, कौन किसके लिए जिंदा है मुझे क्या मालूम, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा हूँ। नाजरीन, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। अंजुमन तरक्की हिंद कर्नाटका की जानिब से मदरसे निस्वान की तलबात में नोटबुक्स और बैग्स की तकसीम की गई। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा, मदरसा निस्वान शहर का खदीम इदारा है। इस वक्त के बुजुर्गों ने लड़कियों की तालीम को पेश नज़र रखकर 1902 में इस इदारे को कायम किया था। इदारे को कायम होकर 122 साल हो चुके हैं। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने आज यहाँ मदरसे निस्वान के तलबात में नोटबुक्स और बैग तकसीम के मौके पर कही। कर्नाटका उर्दू अकादमी के साबिक चेयरमैन जनाब खदीर सदगुरु ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, पहले की निस्बत लड़कियां हर मैदान में आगे रही हैं। कौम कुछ बचाना है तो ख्वातीन को आगे आना है। अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर ने अपने ख्यालात में कहा कि उर्दू के कई प्रोग्राम हुए हैं, उर्दू स्कूलों को गोद लिया गया है, इन स्कूलों के तलबात को सहूलियात भी फराहम किए जा रहे हैं। और उन्होंने मजीद कहा, असातिज़ा और वालिदैन की इज्जत करें। सलाउद्दीन रिटायर्ड IAS ऑफिसर मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने भी खिताब किया और मुनीर अहमद जामी और बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के इमाम मौलाना मुज़फ्फर, मदरसे निस्वान के प्रिंसिपल वगैरह मौजूद। इब्तदा कुछ वक्त लेती हूँ। एक कहानी से मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगी। Once upon a time, a child asked his father, when he saw the sky, so many colorful, ये power है, ये हीलम का power है। What is that हीलम? It is a knowledge. What is that knowledge? Knowledge is education. What is the education? Education is once again a power. What is the power? What is the power? Children became make out. That is the power. What happened yesterday? Pager. That is a power. Man is sitting thousand miles away, and all the pagers started blasting. Because when the science जब बिगड़ती है तो हिरोशिमा नागासाकी बनता है, जब साइंस संवरती है तो महात्मा गांधी जी पैदा होते हैं, अमर के रहनुमा, अमर के मसीहा। बच्चों, आप लोग खुश नसीब हैं, because you are getting all the things to get educated yourself. You are having the good staff, good management, good NGOs, good people, good society to support you. अब आ जाता है, हिस्ट्री आती है, फॉरेस्ट आता है, so many things. If you can use that positive way, inshallah you can also become. हमारे दरमियान जो IAS ऑफिसर बैठे हैं, and one more उबैदुल्लाह शरीफ साहब बैठे हैं, so many these are the people. Each and everybody give pride the हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि this will help you in your future.
ایک چھوٹا سا یہاں پر میں اگین ایک قصہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت نوح علیہ السلام جب اخلاق بگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بہت بگڑ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں پر جو دنیا میں طوفان بھیجنے والے ہوتے ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے آ جا، دوستوں کی صحبت چھوڑ دے، اچھی صحبت میں آ جا، تو وہ بچہ نہیں آتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طوفان ہو جاتا آتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے. یہ آخری شعر پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. محو حیرت سے کسی تاج کی تعمیر نہ دے. اسٹوڈنٹ دس از فار یو. Below dear students from nursery to PU and degree current students are also there. محو حیرت سے کسی تاج کی تعمیر نہ دے، دست محنت سے بنا تو بھی کوئی تاج محل. مجھے یہاں آنے کے لیے معلمان، پیارے بچوں، ڈگری کے، PUC کے اور ہائی اسکول کے، آپ تمام کو آج کا یہ دن نہایت ہی مبارک ہو، جو انجمن ترقی اردو کی جانب سے یہاں ایک پہلا جلسہ منعقد کیا گیا ہے. انجمن ترقی اردو ہم لوگوں نے جناب عبید اللہ شریف صاحب کی سرپرستی میں، جو کہ انجمن ترقی اردو کے صدر ہیں، کئی پروگرامز اردو کی ترقی کے لیے کرتے آ رہے ہیں. 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے اس انجمن کی صدارت کا عہدہ جناب محمد عبید اللہ شریف صاحب کو سونپا گیا تھا اور مجھے اس کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا تھا. تب سے ہم مسلسل اردو کی ترقی کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست شیدہ رومانی صاحب رائچور کے شاعر مرحوم، ان کے 2 شعر ہمیشہ مجھے یاد آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ فکر و احساس کی خوشبو کے لیے زندہ ہوں، فکر و احساس کی خوشبو کے لیے زندہ ہوں، دل میں جلتے ہوئے جگنوں کے لیے زندہ ہوں، دل میں جلتے ہوئے جگنوں کے لیے زندہ ہوں. کون کس کے لیے زندہ ہے مجھے کیا معلوم، کون کس کے لیے زندہ ہے مجھے کیا معلوم، میں جو زندہ ہوں تو اردو کے لیے زندہ ہوں. پیارے بچوں، آج ان حضرات کی روح خوش ہو گئی ہوگی جنہوں نے آج سے تقریباً 122 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی. اس مدرسے کی بنیاد اور وہی بچی جو ماں کی گود میں سیکھتی ہے پھر اپنی گود میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، وہ چلن ہونا چاہیے. مگر آج کل کی تعلیم ہمیں ہماری تہذیب سے، تمدن سے، اسلام سے بہت دور کر کے رکھی ہے. اس کے برعکس یہاں پر بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کے آپ تمام جو ہیں ہمارے پورے کے پورے اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے میں پورے اتر رہے ہیں. اللہ تمام کو عالمہ اسکول ہے وہ بھی ہم نے گود لیا ہے اور برابر ہم ان دو مدرسوں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی تکلیفوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے. ان دونوں مدرسوں میں کسی سے ہم کوئی فیس نہیں لیتے. So we have to be inspired. We need to be inspired in order to achieve greater heights in life. تو اسی بات کو مدد رکھتے ہوئے ابھی اس سے پہلے جو کریم نے آپ سے بات کہی، میں بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ you have to put your best to get the best in life, to succeed in life. And there are going to be repeatments, obstacles that you have to surmount and you have to come out. And today the education, as we told earlier, is a power. The power that can take you to greater heights in life, success,
happiness, prosperity. So what I suggest at this moment is that about education or learning, you should perfect yourself. You should be perfect, you should be idol, you should be a role model. अभी आप मैगजीन्स पढ़ते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स कुछ हम्बल बैकग्राउंड से भी हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा, जो माली जुल्म का शिकार है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और अपनी रोजगार सीखे. और दिस वेंचर I only suggest you, the only mantra in your life is hard work. And wish you all the best. I also once again thank Anjuman Director Group President Janab Abdul Sahab and my colleagues for giving me an opportunity to be part of this beautiful gathering. वो आप जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन अपने आप को मुताले से बात न रखें, अपने आप को लिखने से बात न रखें. लिखिए पहले. मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं. मैं चाहता हूं कि हम लिखे पढ़े लोग हो जाएं. हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप लिखे पढ़े लोग हो जाएं. आप लिखना आपका, ये मैं हंस में कहूंगा और उनके लिए दुआ करता हूं कि आपने ये ऐसा सवाब कमाया है जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा. बहरहाल कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह आपसे बात की जाएगी. अंदाज़े बयां घर के बहुत खूब नहीं गए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. जनाब रहमान खान साहब जब पहली बार MP बने राज्यसभा के, उनके ग्रैंड से 2 कमरे यहाँ बने थे, उसके बाद ही ये डेवलप हुआ. उन्होंने भी कहा कि ये मदरसा इनको कहिए कि हमारे हवाले करें, सिर्फ जगह हम कंस्ट्रक्शन करके उनके हवाले कर देंगे, वो किसी भी तरीके से चला लेंगे. लोग नहीं माने, क्योंकि शिवाजी नगर में बहुत टॉप के लोग रहते हैं, बहुत वसी सोचते हैं. नहीं हुआ. फिर यहाँ पे जो है हमारे भैजू, क्या नाम उनका, हमारे भैजू का अनसर भैजू, वो उनके लोग, उनकी एक कमेटी थी, ये दुकानें तामीर कर रहे थे. मैंने उसको कहा कि दुकानें मत बनाइए. बनाएंगे, आमदनी चाहिए इदारे के लिए, लेकिन एक मास्टर प्लान बनाएंगे. एक मास्टर प्लान बनाकर उसके तहत कि उस स्कूल की बिल्डिंग कैसे तामीर की जाए और उसके लिए बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. नहीं हो सका. उनकी क्या मजबूरियां थी नहीं मालूम. हालांकि आंसर भी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे था, नहीं हो सका. लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ ना कुछ ये लोग यहाँ करते रहे. फिर कई कमेटियां आई गई. अब जो है आज जिनको इस जलसे की सदारत करना था, M.A. खालिद साहब जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया. तो हमने सोचा कि चलिए अब यहाँ इस मदरसे में कुछ करने की कोशिश करें. तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये 122 साल का जो इदारा है, आगे 100 साल के बाद लोग, आज हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं जिन्होंने इस इदारे को कायम किया. आइंदा आने वाले लोग हमारे हक में दुआएं करें कि फलां लोगों ने ये काम करके गया. तो शिवाजी नगर के मौजूदा MLA रिजवान अरशद और मैं बैठकर एक प्लान बनाए कि इस जगह के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए. उस मास्टर प्लान के लिए उसके तहत जो है यहाँ एक हॉस्टल भी है. यहाँ जो है सिर्फ PUC में जो है आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है. आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ साइंस भी. उससे पहले जो है अगले साल यहाँ प्री स्कूल यानी LKG UKG शुरू करना चाहते हैं. इंशाअल्लाह दुआ कीजिए शुरू हो जाए. मुझे इस बात का एहसास है कि यहाँ के असातिज़ा बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत दिल से काम करते हैं.
اور جس طریقے سے مبین منور صاحب نے کہا کہ اذان کے بعد جب بچوں نے دعا کی تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں کے ٹیچرز جو ہے کیسے کام کر رہے ہیں اور کیسے دین کی طرف ہمارے بچوں کو لے جا رہے ہیں. یہاں پرائمری اسکول ہے, ہائر پرائمری اسکول, ایک ٹیچر ہیں جن کو گورنمنٹ کا تنخواہ آتی ہے, باقی ٹیچروں کو نہیں آتی. ہائی اسکول